Assalamualaikum teman-teman, willkommen zurück auf meinem Kanal Nisha Diary. Kita lanjut lagi ya belajar kita di kapitel 9. Di video sebelumnya kita sudah belajar banyak kosakata, perabotan, dan ruangan. Nah sekarang kita belajar tentang preposisi untuk menunjukkan lokasi, belajar tentang warna, dan kenalan sama berbagai jenis tempat tinggal di Jerman. Sudah siap? Yuk langsung buka halaman ini. Halaman 104 atau 105 ini. Let's get. Nah, jadi di sini judul besarnya itu adalah Alles fertig, yang artinya semua sudah siap. Terus di latihan 6A di situ instruksinya adalah sehen Sie das Bild an. Lihatlah gambarnya. Wa is wo, apa ada di mana gitu. Di sini kita lihat gambar pesta di apartemen. Di apartemennya si Carla dan Alec yang udah jadi. Nah, tugas kita adalah mendeskripsikan letak benda-benda di dalam gambar. Ini adalah latihan untuk menggunakan pertanyaan wo di mana yang jawabannya harus pakai kasus datif. Contoh di situ ada yang ini, der Kühlschrank steht im Flur. Artinya kulkasnya berdiri di lorong. Yang ini das Sofa im pung pung pung. Contohnya misalkan das Sofa is im Wohnzimmer, di ruang tamu. Coba kita buat misalkan contoh lainnya. Wo is der Fernseher? Misalkan ini televisinya. Di mana gitu. Terus kalian jawab televisinya di mana. Contoh lain, wo is das Essen? Yang ini Essen. Terus misalkan dijawabnya das Essen is auf dem Tisch. Makanannya ada di atas meja. Oke. Nah, sekarang kita lihat kotak infogramatik G yang di sini. Ini adalah rangkuman dari yang sudah kita pelajari. Pertanyaan wo di mana selalu diikuti oleh preposisi in plus datif. Perhatikan perubahannya ya. Nih, di sini der Flur maskulin menjadi in dem Flur, im Flur. Disingkat jadi im Flur. Das Bad netral jadinya in dem atau jadi disingkat im Bad. Di Küche itu feminim jadi in der Küche. Di Regal in den Regalen, yang ini plural. Biasanya kata bendanya ditambahin akhiran n. Nah, di sini untuk yang latihan B, wo genau sind die Dinge, di mana tepatnya benda-benda itu, erzählen Sie, ceritakan. Di sini kita akan belajar preposisi lokasi yang lebih spesifik. Preposisi ini disebut Wechselprepositionen, preposisi dua arah. Kalau pertanyaan wo biasanya itu selalu diikuti oleh datif. Nah, kita kenalan satu-satu nih. Udah aku terjemahin di samping yang ini. An itu artinya menempel di sisi vertikal seperti di dinding. Auf di atas, menempel di sisi horizontal seperti di atas meja. Hinter di belakang. In di dalam, neben di samping. Über di atas, melayang, tidak menempel ya. Unter itu di bawah, vor di depan, zwischen di antara. Sekarang kita lihat kotak infogramatik G lagi yang kedua. Di sini ada poin terpentingnya. Kotak ini menegaskan wo plus an, wo tanda tanya, an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen plus datif. Contoh, wo ist das Bild über dem Fernseher? Di mana lukisannya? Pertanyaan ini. Terus dijawab di atas televisi. Kenapa der Fernseher itu? Kenapa dem Fernseher? Harusnya kan der Fernseher. Itu karena berubah jadi datif. Jadi berubah ya datifnya. Jadi dem, bukan der lagi, bukan yang maskulin. Terus yang ini, der Teppich is im Wohnzimmer unter dem Sofa. Karpetnya ada di ruang tamu di bawah sofa. Di sofa. Kenapa dem sofa? Karena das sofa itu netral. Datifnya menjadi dem.
Jadi setiap kali kalian mau bilang di mana sesuatu berada, wo gitu, gunakan preposisi ini diikuti kasus datif. Penting banget untuk kalian hafal perubahan artikelnya ya. Nah, latihan 6C di situ instruksinya harus berbicara bertiga gitu ya. Was sind die Möbel und Dinge in Ihrem Kursraum oder in Ihrer Wohnung? Di mana perabotan dan benda-benda di ruang kursus atau di apartemen Anda. Nah, coba lihat misalkan di sekeliling kalian. Terus kalian deskripsikan contohnya. Die Lampe ist über dem Tisch. Lampunya misalkan ada di atas meja. Die Lampe ist über dem Tisch. Lanjut di sini kita pindah ke halaman berikutnya. Ada judulnya Gefallen und Missfallen ausdrücken, mengekspresikan suka dan tidak suka. Terus Farben nennen, menyebutkan warna. Yang pertama 7A. Hören Sie das Gespräch, dengarkan percakapan. Siapa yang mengatakan apa? Oke, kita dengerin audionya dari 7A. Hallo Philipp, hallo Vanessa. Schön, dass ihr da seid. Hallo Carla, danke für die Einladung. Hier, das ist ein Geschenk für euch. Danke, das ist aber nett. Kommt rein. Super. Hier ist ja schon richtig was los. Soll ich euch mal die Wohnung zeigen? Oh ja, gern. Komm Philipp, Carla zeigt uns die Wohnung. Echt? Ah, gut. Oh, das Wohnzimmer ist ja super. Und die Küche auch. Toll, das ist alles so hell. Die Wohnung ist wirklich schön. Ja, uns gefällt es hier auch gut. Naja, die Lampe hier in der Küche finde ich nicht so schön. Da suchen wir noch was anderes. Also ich finde die Lampe lustig. Ach, die Lampe ist doch toll. Sie ist nicht langweilig. Stimmt, sie ist nicht langweilig, aber hässlich. Naja, wir suchen noch eine. Viele Lampen sind zu teuer. Und hier ist unser Schlafzimmer. Es ist sehr groß und hell. Das stimmt. Und das Bild über dem Fernseher sieht schön aus. Findest du? Das Bild ist von Alex. Ich mag es nicht besonders, aber Alex findet es toll. So, und hier geht es dann auf die Terrasse. Die ist klein, aber fein. Ui, das ist ja schön. Habt ihr hier auch Sonne? Ah, nett. Schön, die Terrasse. Ja, das ist Südwesten. Da haben wir ab 2 Uhr Sonne bis abends. Die Terrasse ist wirklich super. Wir brauchen noch neue Möbel für die Terrasse. Der Tisch hier ist nicht mehr schön. Der ist schon so alt und auch kaputt. Aber die Sachen kaufen wir erst später. Ja, klar. Ach, die Terrasse ist ganz toll. Findest du nicht, Philipp? Doch, doch, die Terrasse ist echt schön. Ja, dann gehen wir mal wieder rein. So, das war noch das Badezimmer. Jetzt kennt ihr die Wohnung. Super, sehr schön. Ich finde die Wohnung echt gemütlich. Ja, schön ist es hier. Danke. So, hier ist das Buffet. Bitte nehmt euch was zu essen und zu trinken. Vielen Dank. Ah, das sieht ja lecker aus. Oke, tadi kita sudah mendengarkan audio dari 2.27 yang 7A. Sekarang kita nyambung ke kotak yang di sampingnya itu. Gut gesagt ini adalah cara untuk menekankan pujian. Di situ ada caranya, misalkan kalimat das ist ganz toll gitu, terus ich finde das echt super, terus das finde ich wirklich schön, das sieht total gut aus. Sudah aku terjemahkan, mari kita dengarkan audionya 2.28. Gut gesagt. Begeisterung ausdrücken. Das ist ganz toll. Ich finde das echt super. Das finde ich wirklich schön. Das sieht total gut aus.
Sekarang kita lanjut di poin yang 8A, 8B, sama 8C. Itu untuk melatih pengucapan atau namanya Aussprache. Jadi teman-teman bisa dengerin audionya, terus kalian tentuin perbedaan bunyi E panjang atau E yang pendek, serta menirukan kalimat yang ada. Oke, kita dengerin audionya. 1, Gemütlich. 2, Meer. 3, Hell. 4, Sehr. 5, Teppich. 6, Regal. 7, Idee. 8, Neben. 9, Steht. 10, Reden. 11, Zentrum. 12, Bett. Oke, sudah aku tandain. Jadi yang panjang tadi yang E-nya ini. Terus yang pendek ini. Sekarang kita dengarkan audio untuk yang 8C. Dengarkan dan bicaralah gitu ya. Der Student wohnt in einem Apartment im Zentrum. Der Herd steht neben dem Regal. Der Sessel ist gemütlich. Er steht vor dem Fenster. Nah, sekarang di bagian yang paling seru kita belajar warna, Farben. Farben itu artinya warna. Terus di instruksi 9A disuruh melihat perabotan dan peralatannya. Verbinden Sie sie mit den Farben, hubungkan dengan warnanya. Oke, di sini udah aku terjemahkan. Schwarz itu hitam, brown itu coklat, grau itu abu-abu, rot itu merah, orange itu orange, ini gelb itu kuning, blau itu biru, grün itu hijau, lila itu ungu, weiß itu putih. Oke, jadi misalkan contohnya di situ ya. Contohnya Der Sessel is rot. Kursi berlengan itu merah. Yang ini. Terus kalian bisa lanjut yang lainnya sambil menghafal der didas dari semua perangkat yang ada nih. Meja, terus ini laptop, terus yang ini stool, yang ini lampu, yang ini itu mesin cuci piring gitu. Kalian bisa belajar sendiri untuk bikin kayak gini, kalimat kayak gini, nentuin warnanya. Nah, untuk latihan 9B dan 9C itu latihan juga untuk teman-teman apa nama warna-warna ini dalam bahasa Anda. Oh ya, kita sudah terjemahkan tadi ya. Misalkan grau heißt auf Turkish gri kan di situ. Misalkan berarti kalau Indonesia grau heißt auf Indonesisch hijau gitu. Terus yang 9C, suchen Sie Fotos von Wohnungen oder Zimmern. Carilah foto apartemen atau kamar, apa yang menurut Anda indah, ceritakan. Di situ ada contohnya. Ich finde den Sessel total schön. Menurutku kursi berlengan itu bagus gitu. Oke, lanjut di nomor halaman berikutnya. Di situ judulnya Where won Denda yang 10A. Oh, maksudnya
Iya, yang di atasnya kalimat ini, siapa sih yang tinggal di sana gitu ya. Di sini kita akan belajar tentang berbagai wohnformen, bentuk-bentuk hunian. Latihan 10a, instruksinya sehen Sie die Fotos an und ordnen Sie die Überschriften zu. Lihatlah foto-fotonya dan cocokkan dengan judulnya. Oke, kita terjemahkan dulu judul-judulnya. Yang pertama, im Haus zu Hause. Yang ini artinya itu tinggal di rumah susun atau gedung tinggi. Terus jadinya Isel die ganze Stadt. Jadi saya melihat kota gitu. Terus yang kedua, cool wohnen im Loft. Alles in einem Raum. Keren. Artinya ya, keren. Tinggal di loteng. Alles in einem Raum. Semuanya dalam satu ruangan. Terus yang ketiga, halo Herr Nachbar, wohnen im Reihenhaus mit Garten. Halo tetangga, halo Pak tetangga. Tinggal di rumah deret dengan taman. Artinya tinggal di rumah deret dekat dengan taman. Terus yang ini nomor 4, Altbauwohnung in der Stadt. Treppen aus Holz und Decken. Yang ini Altbauwohnung in der Stadt itu artinya apartemen di gedung tua di kota. Yang ini artinya tangga dari kayu dan langit-langitnya tinggi. Langit-langit yang tinggi. Terus yang kelima, itu artinya rumah Fachwerk. Itu rumah tradisional Jerman. Rumah tradisional Jerman. Semuanya kecil. Alles klein, semuanya kecil. Zimmer und Fenster. Kamar dan jendela. Oke, sekarang kita cocokkan ya. Nomor 1, ya cocoknya sama gambar yang mana nih? Tinggal di rumah susun atau gedung tinggi. Berarti yang ini ya. B itu 1 karena gedung tinggi. Terus yang kedua, kalimat kedua, cool wohnen im Loft. Keren tinggal di loteng. Semuanya dalam satu ruangan. Berarti ini cocok sama yang ini. E 2. Terus yang ketiga, kalimat yang ketiga, halo tetangga gitu. Terus tinggal di rumah deret dengan taman. Berarti cocok nomor 3 ya. Ada taman-tamannya. Terus yang keempat, Altbauwohnung in der Stadt. Itu apartemen di gedung tua di kota. Berarti nomor 4 cocok sama A ya. Lanjut di nomor 5. Itu cocok sama rumah tradisional Jerman. Cocok gambar C. Oke, sudah diisi semua. Nanti kita lanjut lagi. Sekarang kita melanjutkan di halaman selanjutnya. Perintahnya, hören Sie die Bewohner, dengarkan para penghuninya. Machen Sie Notizen zu den Wohnungen und Hausen, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile. Buatlah catatan tentang apartemen dan rumahnya. Apa kelebihannya, was sind die Vorteile,
Dan was sind die Nachteile? Apa kekurangannya? 1. Im Hochhaus zu Hause. Ich wollte nie in einem Hochhaus wohnen. Aber jetzt finde ich es echt toll. Man kann über die ganze Stadt sehen. Die Zimmer sind hell. Das ist super. Was nicht so gut ist? Hier wohnen so viele Menschen. Meine Nachbarn kenne ich leider nicht. Das finde ich nicht so schön. Oke, kita bisa tulis yang pertama. Tadi dia bilang Vorteilenya man sich über die ganze Stadt. Terus kamarnya terang. Zimmer hell. Ini kelebihannya. Kekurangannya tadi viele Menschen, banyak orang. Terus apalagi tadi disebutin? Kan man can di Nachbar nicht. Nah, sekarang kita dengarkan audio yang kedua. 2. Cool. Wohnen im Loft. Ich liebe meine Wohnung. Ich wohne in einem Loft. Der Raum ist wirklich groß und die Fenster auch. Ich finde das wirklich cool. Ich habe so viel Platz hier und alles ist hell. Eigentlich ist alles super. Naja, okay, im Winter ist die Wohnung oft kalt. Das ist eben so. Jadi tadi dia sebut ruangannya besar, terus jendelanya besar gitu ya. Banyak tempat dan terang. Tapi kekurangannya kalau winter dingin. Im Winter of cold. Oke, lanjut di audio ketiga. 3. Hallo, Herr Nachbar. Wir haben jetzt endlich unser Haus. Gut, es ist ein Reihenhaus, aber es ist ein Haus mit Garten. Der Garten ist klein, aber die Kinder können dort spielen und wir können grillen. Das ist super. Was ist nicht so gut? Naja, die Häuser sehen alle gleich aus. Das ist ein bisschen langweilig. Und noch etwas ist nicht gut. Im Garten ist man nie wirklich allein. Manchmal mag ich das nicht. Nah, ini tadi kekurangannya agak membosankan juga. Terus untuk kelebihan tadi rumahnya dengan garden, kebun gitu ya. Terus sama bagus untuk anak-anak, good for die Kinder. Orang-orang bisa ngegrill gitu di luar. Man kan grillen. Sekarang kita dengerin yang kelebihan dan kekurangan Altbauwohnung. 4. Altbauwohnung in der Stadt. Wir, also mein Mann, meine beiden Kinder und ich, wohnen hier schon seit 8 Jahren. Die Wohnung finden wir echt schön. Die Zimmer sind groß und die Decken hoch. Die Nachbarn sind sehr nett, man kennt sich. Aber etwas ist nicht so toll. Man hört die Nachbarn und sie hören uns, besonders die Kinder. Und es gibt keinen Aufzug, nur eine Treppe. Ini untuk kelebihannya tadi bilangnya bagus, terus ruangannya besar, terus langit-langitnya tinggi. Nah, barnya net berarti tangganya baik gitu, ramah. Terus jadi bisa satu sama lain kenal gitu. Tapi kekurangannya dia bisa dengar tetangganya. Terus nggak ada kayak lift gitu, kein Aufzug.
adanya cuma treppe, adanya tuh tangga doang. Jadi nggak ada lift gitu ya. Ini sama kayak apartemen aku di Altbauwohnung. Di apartemen aku itu kekurangannya nggak ada Aufzug. Jadi harus naik treppe, naik tangga, dan aku tinggalnya di lantai 3. Jadi ini yang paling tinggi. Sebenarnya ada lagi di seberang sana juga ada kayak Altbauwohnung, apartemen lama gitu. Di tangga depan itu ada yang lantainya sampai 5 lantai. Kalau aku cuma sampai 3 lantai gitu. Tapi enak sih tinggal di Altbauwohnung, cuman kurangannya nggak ada lift doang. Sama bisa dengar tetangga juga kalau misalkan si fensternya dibuka atau jendelanya dibuka, itu bakal kedengeran banget suara-suara orang gitu. Sekarang lanjut di 10b. 5. Fachwerkhaus. Alles klein. Meine Frau und ich wohnen in einem Fachwerkhaus im Zentrum von Lüneburg. Das Haus ist nicht groß, aber es hat Geschichte. Es ist schon über 200 Jahre alt. Das finde ich total interessant. Das Haus ist auch sehr schön und gemütlich. Aber die Zimmer sind klein und leider etwas dunkel. Und man muss an einem so alten Haus immer was machen. Nächstes Jahr möchte ich das Badezimmer neu machen. Das ist alles alt und hässlich. Oke, untuk kelebihannya katanya tinggal di rumah tradisional Jerman gitu. Katanya Haus hat Geschichte, terus sama cantik. Haus hat Geschichte tuh kayak punya cerita atau sejarah gitu. Terus gemütlich itu nyaman, cuman kekurangannya Haus nicht groß, nggak besar rumahnya. Zimmer klein, itu ruangannya kecil. Und dunkel. Apalagi tadi kekurangannya, coba kita tulis lagi. Immer was you tun in altem Haus. But alt und hässlich. Gitu ya, jadi kita udah mendengarkan kelebihan dan kekurangan tinggal di semuanya, di tipe huniannya. Terus di poin yang 11a di situ ada artinya lesen si di tekste, cocokkan dengan situasi tempat tinggal Anda, tandai gitu. Oke, sekarang di 11a itu kan poinnya disuruh membaca, jadi kalian harus membaca sendiri bahasa Jermannya untuk melatih lesson kalian. Dan mungkin kalau bacanya dibesarin suaranya kalian melatih sprechen gitu. Oke, pada intinya setelah kalian baca sendiri, aku akan terjemahkan sedikit aja. Nah, yang ini Noah, itu 26 tahun. Dia tinggal di apartemennya itu, tinggal di gedung tinggi, Hochhaus. Katanya cantik atau bagus, schön. Aber klein, tetapi kecil. Nah, katanya saya punya dapur. Ada kamar mandi juga, terus ruang tamu, sama Schlafzimmer. Ada kamar tidur. Die Küche und das Bad sind sehr klein. Dapurnya dan kamar mandinya sangat kecil, tapi dia punya balkon. Aber ich habe auch einen Balkon. Der ist sehr groß und schön mit Blumen und Blick auf die Bäume vor dem Haus. Die Wohnung ist zentral, aber ruhig. Ich bin zufrieden. Ich wohne gerne hier. Jadi katanya kan punya balkon. Nah, balkonnya itu kan besar dan indah gitu, dengan bunga-bunga dan pemandangan pepohonan. Di Baumo itu pepohonan. Terus di Wohnungnya, si apartemennya itu tinggal di pusat kota. Ada terletak di pusat kota, tapi ruhig itu tenang. Ich bin zufrieden tuh kayak saya senang atau saya puas. Saya tinggal di sini tuh senang gitu, saya suka tinggal di sini. Ich wohne gern hier. Nah, si Kim 20 tahun, dia punya kamar
di apartemen bersama einer WG. Terus kami tinggal di rumah wir wohnen in einem Fachwerkhaus. Di rumah tradisional gitu ya. Kamarnya nyaman katanya. Oke, kamarnya nyaman, das Zimmer ist gemütlich. Terus tetapinya aber dunkel und laut. Jadi tetapi gelap dan berisik. Terus saya nggak ada akses sinar matahari ke kamarnya gitu. Sonne im Zimmer, tidak mendapatkan sinar matahari di kamar saya, yang mana nggak bagus. Das ist nicht so schön. Die Lage ist auch nicht so gut. Jadi lokasinya juga kurang bagus karena dia tinggalnya im Erdgeschoss, itu berada di lantai dasar dan di jalan an einer Straße. Namun ada tetapi gitu ya, aber es nicht weit zur Uni, tapi tidak jauh dari universitas, yang menurut dia tuh perfect, sempurna. Die Nachbarn sind sehr nett, tetangganya sangat baik. Das ist auch toll, jadi itu juga bagus. Und das Zimmer ist nicht teuer, jadi kamarnya juga nggak mahal. Terus si Maximilian yang ini 45 tahun, dia tinggalnya di rumah teras gitu, Reihenhaus, rumah deret. Ist wirklich schön, itu sangat bagus, sungguh indah gitu ya. Die Zimmer sind alle groß und hell, semua kamarnya besar dan terang, termasuk dapur dan kamar mandinya. Dia juga punya teras. Terasnya sangat cantik di musim sangat cantik ya. Terus di musim panas gitu. Sayangnya rumah itu tidak berada di kota, nicht in der Stadt. Und ich muss immer mit dem Auto fahren, jadi harus selalu nyetir. Saya tidak suka itu katanya. Das mag ich nicht so gern, saya nggak suka itu. Vielleicht suchen wir in ein paar Jahren eine Wohnung in der Stadt. Mungkin dalam beberapa tahun ke depan kami akan mencari apartemen di kota. Oke, sekarang kita lihat di kotak info, itu ada mit Textbausteinen schreiben, artinya itu udah aku tulis seperti frasa atau potongan kalimat siap pakai yang bisa kita gunakan dalam tulisan kita. Nah itu yang welche Sätze und Ausdrücke können Sie auch verwenden, itu artinya kalimat dan ungkapan apa lagi yang dapat Anda gunakan gitu. Soroti kalimat atau tandai, markieren Sie in Texten und sammeln Sie die Sätze und Ausdrücke in einem Heft. Jadi soroti kalimat atau tandai dan ungkapan tersebut dalam teks dan kumpulkan dalam buku catatan in einem Heft. Nah di sini contohnya ditandainya, meine Wohnung ist schön, aber ... Apartemen saya bagus tapi ... Terus die Lage ist nicht so good, lokasinya tidak begitu bagus ... Misalkan terus contoh ungkapan lainnya, ich wohne gern hier, saya suka tinggal di sini. Terus misalkan die Nachbar sind sehr nett, tetangganya sangat baik. Nah, frasa-frasa ini sangat membantu saat kita ingin mendeskripsikan tempat tinggal kita sendiri gitu ya. Jadi ini latihan buat kalian, apa sih menandai kalimat-kalimat yang ada di teksnya yang ini, lalu kalian juga bisa menulis sendiri tentang teksnya, teks singkat gitu, tentang fantasi Wohnung juga boleh gitu, tentang apartemen untuk mengungkapkan bagaimana ruangannya, seperti itu ya. Jadi ini latihan untuk menulis tentang tempat tinggal gitu, membuat deskripsi. Jadi ini bagus buat latihan kalian. Alhamdulillah teman-teman, kita udah di halaman akhir di bab 9, udah sampai kesimpulan ya. Jadi kita di bab 9 ini udah belajar apa aja. Yang pertama, eine Wohnung beschreiben. Kita sudah belajar menulis deskripsi tentang apartemen. Misalkan apartemennya ruhig, tenang, terus im Zentrum itu di pusat kota atau di sentral gitu. Die Wohnung ist zu teuer, terlalu mahal. Laut itu berisik,
klein itu kecil. Die Wohnung ist sehr hell, sangat terang. Die Wohnung ist nicht groß, tidak besar. Terus yang itu kita udah belajar di bab 9 juga. Eine Einladung beantworten, cara menjawab undangan. Misalkan kalian bisa datang atau tidak bisa datang. Terus mengungkapkan kalimat suka sama tidak suka. Misalkan das Wohnzimmer ist ja super, berarti suka gitu ya. Die Terrasse ist wirklich super, berarti dia suka terasnya. Kalau misalkan gak suka, ich finde die Lampe hässlich, kayak jelek gitu, gak suka, buruk gitu. Misalkan lagi kalau gak suka, ich finde die Wohnung zu klein. Aku menemukan kalau si apartemennya terlalu kecil. Terus kita udah belajar juga sein plus adjektif, sein plus kata sifat gitu ya. Die Wohnung ist teuer, and yang lainnya. Terus kita udah belajar Wechsel Prepositionen, itu wohin tuh yang bergerak, pakainya akusatif gitu ya. Wohin stellen wir den Stuhl gitu, jawabannya der Flur jadi in den Flur. Kalau wo yang statis ini itu pakainya datif. Wo steht ist der Strang, wo ist der Strang misalkan. Terus misalkan im Flur jawabannya, karena pakainya datif. Der-nya berubah jadi im. Terus Kurzformen, jadi singkatan. Im itu panjangan dari indem, ins itu dari panjangan indas. Oke. Kita sudah belajar banyak di bab 9 ini. Alhamdulillah selesai juga pembahasan kita untuk hari ini. Jadi materinya lumayan banyak di bab 9. Coba kalian latihan terus sampai bisa, banyak berlatih sampai bisa paham. Terus kalau ada yang masih bingung, boleh ditanyain aja di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Vielen Dank für Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Assalamualaikum.